now I like to welcome Brother Girish. Brother Girish, he is from Andhra Pradesh, settled in Bangalore, and he became a pastor. You know one thing, I was really thinking about his native place in Andhra, and there was no church, and he started church in Bangalore. So now I hand over the program to our MC. Thank you, President sir, for welcoming and honoring this. And I also request you to come to the stage, President sir. I request our President to come and occupy his seat. ఇప్పుడు చాలా శ్రేష్టమైన సమయాన్ని వచ్చినాము. మరి చాలా విలువైన ఘనమైన వ్యక్తులు మన మధ్యలో ఉంటున్నారు. అయ్యో అందరూ కూడా ఆహ్వానం తెలిపారు. అందరూ బట్టి దేవుడికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైన గౌరవనీయులు మరి శ్రీ పెరుకో ప్రభు అయ్య గారు అత్యవసరంగా ఆయన మరొక కార్యక్రమంలో వెళ్ళాలని వచ్చిన వెంటనే 10 o'clock షార్ప్ అయ్య గారు వచ్చారు. మరి మరొక కార్యక్రమం వెళ్ళాలని తెలియజేశారు కాబట్టి మరి గ్రీటింగ్స్ అయ్య గారు ఈ సమయంలో మనకు అర్థం చేసినట్లయితే అటుకుండా చివరిలో ఇంకా డీటెయిల్స్ గ్రీటింగ్ చేసుకోగలరు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ పెరుకో ప్రభు అయ్య గారు టు కమ్ ఫార్వర్డ్ and give greetings. He is one of the most valuable, honorable person in Karnataka state. He is a PRO, Public Relations Officer for all Karnataka United Christian Forum for Human Rights. He is working with the government officials and also with our Christian organizations. He is traveling all over Karnataka, establishing zones and different zones, meeting all the denominations, and we are very blessed to have our Psalm 133 verse 1 says, "Behold, how good and how pleasant it is when brothers and sisters come together in unity." I was sitting there and talking to Pastor Prabhudas and President Ramesh. I just looked at the banner and my eyes fell on Psalm 128 verse 3. I don't know how many of you read this, but it was very catchy. It says, "The Lord has done great things for us and we are filled with joy." An apt verse what KBSS has chosen for today. I bring you greetings on behalf of the President of the All Karnataka United Christian Forum for Human Rights, Most Reverend Dr. Peter Machado, the Archbishop of Bangalore Archdiocese, the patrons, Right Reverend Vincent Vinod Kumar, the Bishop of the CSA Church, Right Reverend Anil Kumar Servant, the Bishop of the Methodist Church, and all the members. In fact, it's a joy to tell you all that KBSS is a part of the United Christian Forum, currently under the leadership of our President, Pastor Ramaya. I have got a lot of friends who we have worked for a very long time. But the beauty is in the joy and the unity that we have to work for the glory of God. When I was saying KBSS Founders Day, I just reminded that globally, nationally, and statewide, we should remember all the founders of the Baptist movement. One John Smith made a difference, one William Carey made a difference, and some of the people here have made a difference in KBSS. But what is our objective today? So I request all of you to see that this Founders Day is celebrated with joy in us, and the present team and their leadership, they take KBSS to a greater height. The need of the hour, we are facing very, very, very challenging days. You know what is happening in the country. We have been very closely working with the persecution of the Christian community, the attacks on the churches. You all need to be united to pray. Under the leadership of our President, Most Reverend Dr. Peter Machado, we have been taking various cases on behalf of the Christian community. In fact, even against the anti-conversion law, we won to the High Court, and one case we have filed in the Supreme Court.
But you know how the judiciary functions today. Tariq pe Tariq, there's a dialogue with that every time they give us a date after date, but there's no conclusion on our plea. But we have a great judge out there. So that judge is going to judge the entire world, not only these people what they do. But we need to know that we need to come together. United we stand, divided we fall. So let's make this Founders Day very, very meaningful, because God wants us all to be one. As John 17:21 says, that they all will be one, Father, like you and I are one. That is a command given by Christ when He has said that, who are we not to be one? But we have our own differences in various ways. But God is watching us. And this Psalm 128 was, the Lord has done great things for us. And that's the need of the hour. How are we going to acknowledge what God has done? Each one seated on the dais has got a history. In fact, many years ago, when we worked with the United Christian Forum, our first pastor Sudarshan is here. We worked together. So you have got here, sir? Of course, our friend Reverend A.J. Samson and Pastor Daniel, and so many other pastors here I know who have worked with for this unity. Without taking much time, I wish the entire congregation of the Karnataka Baptist Convention a blessed day. May the founders who are toiled for this purpose, who are struggling for this purpose, to bring all of us together, may that work that they have put in, the seed that they sowed, make yield results. God bless the entire congregation. That many more years, not 50 years is nothing. We need many more 50 years to come, and we need the younger generation also to join us. I thank the President and our Treasurer. In fact, I should tell you from our KGF unit, we have Pastor Prabhudas, who is the Treasurer. We recently had our Unity Update prayer. Thank you, sir, for the wonderful leadership of yours representing the Baptist Church. We had this Unity Update for 8 days, and you are instrumental in getting that done. Archbishop is also very happy about the KGF unit. Thank you, and Pastor Ramaya, under your leadership, I'm sure KBSS will play a greater role in the United Christian Forum. Thank you all. God bless. Thank you very much, sir, for the blessed greetings to KBSS. You know, we always in our prayers. Thank you so much. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಒಂದು KBSS ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಮ್ಮ KBSS ಚರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ KBSನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪರಲೋಕ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡೊರಾತಿ ಅವರನ್ನು 1962ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ SBC ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಷನರಿಗಳಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅವರು 1963ರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲೂರಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ CMC ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. SBC ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ IBM ನ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬ್ ಬೇತಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ 1966ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ಥ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ರೆವರೆಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಲ ಜೋಸುವಾ ರವರು IBMನ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಜೆ 1968ರಿಂದ 1969ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು.
ಕರ್ತನು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1970ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 6 ಹೊಸ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು. 1973ರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ KGF ನಿಂದ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಭೆಗಳು ಮಿಷನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ಸೇರಿದವು. 1973ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ JD ಯೂಪೆ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಮಾವೇಶದ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಸದರ್ನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಮಾವೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ FBM ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಲ್ಕೆಂಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಷನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಲಿಜೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 1974ರಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 1975ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೆವರೆಂಡ್ ರಂಗಾರಾವ್, ರೆವರೆಂಡ್ J. ಎಬಿನೇಜರ್ UVEM ಮತ್ತು ರೆವರೆಂಡ್ ಅನಂತ್ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 1975ರಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 14, 1976ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳ ಸಮಾಖ್ಯ KBSS ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. KBSS ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ, ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ KBSS ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯಲಹಂಕ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರೆವರೆಂಡ್ J. ಕೃಪಾನಂದರವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ KBSS ಮತ್ತು IMB ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆವರೆಂಡ್ N.A. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ರವರು SPC ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೇಥೆಲ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಭಾನುವಾರ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈತನು KBSSಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಮಹಾನ್ ಸೇವಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದನು. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ KBSSನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೋಷಣೆ, ಪಕ್ಷಪಾತದ ವರ್ತನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ದುರುಪಯೋಗ, ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು KBSSನಿಂದ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳು ಇತರ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಇತರ ಸಭೆಗಳು KBSS ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊರೆದು ಸಣ್ಣ ಸಭೆಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸೇವಕರು KBSSನ ಸಭೆಯನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸೇವೆ, ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಊಟಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ